ଯିବୁନା ଘରକୁ ଏବେ ଖାଇଦେବି କିସ ଖାଇଦେବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଏ ଜାଣି କିସ ଖାଇ ଚାହୁଁନା ଖାଲି ରାତ ଯିବ ଖାଇତେ କାଟେ ଏପଟ ଗୋଟେ ତମ୍ବୁଟା ବାନ୍ଧେ ଦିଆ ମାରିବା କେ ରାଡି ଉପରେ ତଳକୁ ତ ଦିଆ ମାରିବନି କହିଲେ ତ ହୃଦୟ ତାର 22 ପାହାଚ ମନ ତାର ସିଂହଦ୍ୱାର ହୃଦୟ ତାର 22 ପାହାଚ ମନ ତାର ସିଂହଦ୍ୱାର ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ଭେଦଭାବ କିଛି ସିଏ ସଭିଏ ତାର ଆପଣାର ଗତି ସିଏ ମୁକ୍ତି ସିଏ ଜ୍ଞାନ ସିଏ ଗୁରୁ ସିଏ ସିଏ ଏକାକାର ସେ ଚରାଚର ସେ ପ୍ରାପ୍ତି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏହି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାରିଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସପ୍ତମ ବାର୍ଷିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ 2025-26ରେ ମୁଁ ସାଇକ୍ରିଷ୍ଣା ମିଶ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ହେମନ୍ତ ଋତୁର ବିଦାୟ ପର୍ବରେ ଆଗମନ ହୁଏ ଶୀତ ଉକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ଏ ଧରା ମଞ୍ଚରେ ଗାଉଥାଏ ସେ ଗୀତ ଗାଉଥାଏ ସେ ଗୀତ। ଶୈତ୍ୟ କୁଝଟିକାର ଅନ୍ଧାରୀ ମୁଲକରୁ ବର୍ଷକର ବିରହକୁ ଲଙ୍ଘି ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଧରିତ୍ରୀ ନିକଟକୁ। ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତର କାଉରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ପାଗଳନୀ ମେଦିନୀର ଅଧର ରକ୍ତିମ ହୋଇ ଉଠିଛି ଶାଳମଣିର ନାଲି ସୁମନରେ। ବଳୟର ସରାଗ ଛୁଆଁରେ ଦୋଳାୟମାନ ନବପଲ୍ଲବିତା ତରୁମାନେ ମିହିରଙ୍କର କନକ କିରଣରେ ଚିକ୍ମିକ୍ କରୁଥିବା ପୂର୍ବାହ୍ନ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ହିତୈଷୀଗଣ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରିୟ ଅଭିଭାବକ ମଣ୍ଡଳୀ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଗଣ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ପୂଜ୍ୟଗଣ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ। ଏ ମଧୁମୟ ସୃଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। Education does not change lives, it changes generation and the world changes when education meets determination. ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଏ ନୁହେଁ, ଏହା ପିଢ଼ିକୁ ପିଢ଼ି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସହ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ମିଶେ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରେ। କେବଳ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ସେହି ଶିକ୍ଷା ସଫଳତା ଆଣେ। ଅବିଦ୍ୟ ଅଧୁଷିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିଥିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦୀପ ସଦୃଶ ନିକଟସ୍ଥ ପାଇକସ୍ଥା ଓ ବାରିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ଶିକ୍ଷାପ୍ରେମୀ ଋଷି ପ୍ରତିମ ସ୍ୱର୍ଗତ ନାରାୟଣ ଦାସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପତି, ଉପେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଭାଗୀରଥୀ ପଣ୍ଡା, ଜଗନ୍ନାଥ ମଳିକ, ସପନ ବିଶ୍ୱାଳ, ହେମେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବାଞ୍ଛାନିଧି ସାହୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କୁଶ ମଳିକ, ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡା, ମୋହନ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ 1962 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ନେଇ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ବାରିଙ୍ଗା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି କ୍ରମେ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି 1996 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ନେଇ ବାରିଙ୍ଗା ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପୁଣି 2008 ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯୋଗ କରାଗଲା। 2019 ମସିହାରେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ବାରିଙ୍ଗା ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାରିଙ୍ଗା ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଅଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2025-26ରୁ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ନୂତନ କରି ଶିଶୁ ବାଟିକା ଯୋଗ କରାଯାଇଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ଦାସ,
उपेन्द्रनाथ मिश्र, बांछानिधि साहू, सुरेंद्रनाथ पति, वैकुंठनाथ दास, वृंदावन दास, मोहन प्रसाद साहू, राधाकृष्ण स, नृसिंहचरण दास, रमाकांत पति, श्याम सुंदर दास, वृंदावन बारिक, शिव प्रसाद साहू, गणपति पंडा, गयाधर मणिक, स्वर्गत हरेकृष्ण पात्र, नीरज कुमार दास और तपन कुमार पंडा। वर्तमान विद्यालय परिचालना कमिटीर सभापति श्रीजुक्त तपन कुमार दड़ाई समस्तंक सह समन्वय रक्षा करी बलिष्ठ दक्षतार प्रमाण दे विद्यालय को एक सुगम एवं समृद्धि पथरे आगे नहीं चली। एही विद्यालय रे शिशु बाटिकारु आरंभ करी अष्टम श्रेणी पर्यंत शिक्षादान करा जायଥାଏ। चलित वर्ष मोट छात्र छात्री संख्या 105 एवं भारप्राप्त प्रधान शिक्षयित्री को छाड़ी एठारे 5 जन शिक्षक शिक्षयित्री कार्यरत। विद्यालय गुणात्मक शिक्षा पाई एफएलएन कार्यक्रम बेस संतोषजनक भावे चालू अछि। छात्र छात्री मानकर दक्षता वृद्धि पाई गत डिसेम्बर मास ता 17, 18, 19 तीन दिन धरी वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता करा जायतिला। एथि सहित मानसिक दक्षता अभिवृद्धि पाई प्रबंध, क्विज, वक्तृता और चित्रांकन प्रतियोगिता करा जाई कृति प्रतियोगी मानकु आजिर उत्सव मंच रे पुरस्कृत करा जिबार व्यवस्था होई अछि। विद्यालय परिचालना कमिटीर 19 जन सदस्य प्रतिमास पूर्णिमा तिथि रे मिलित होई विद्यालयर शैक्षिक तथा विभिन्न उन्नतिमूलक कार्य संपर्क रे आलोचना करिथांती। वर्षकरे स्वतंत्र 4टी पीटीए सभा डकाजिबार व्यवस्था थिले मध्य आम विद्यालय प्रतिमास पीटीए बैठक डकाई छात्र छात्री पाठनीति तथा विद्यालयर सर्वांगीन उन्नति संबंध रे आलोचना करिथाय। विद्यालय परिचालना कमिटी मध्याह्न भोजन दायित्व नेइथिबारु छात्र छात्री मानंकु मेनू अनुଯାयी सुस्वादु पुष्टिकर खाद्य जोगाई दिया जायଥାଏ। विद्यालय परिचालना कमिटी प्रति 2 मास अंतर रे विद्यालय निरापत्ता संपर्क रे आलोचना करी तार प्रतिकार व्यवस्था करिथाय। एही विद्यालय रे इको एंड यूथ क्लब गठित होई सरकारी पांठी रे विभिन्न उत्सव पालन करिबा संगे संगे कृति छात्र छात्री मानंकु मानपत्र सह पुरस्कार प्रदान करा जायଥାଏ। समग्र शिक्षा माध्यम रे छात्र छात्री मानंकु बिना मूल्य रे पाठ्य पुस्तक, पोशाक, जोता, मध्याह्न भोजन, क्रीड़ा सामग्री, लाइब्रेरी पाई पुस्तक, आयरन टैबलेट और अल्बेंडाजोल टैबलेट तथा विद्यालयर उन्नतिकरण पाई कंपोजिट ग्रांट जोगाई दिया जाउछि। उक्त विद्यालय रूपक बगीचारू प्रस्फुटित अनेक पुष्परूपक छात्र छात्री सेमानंकर ज्ञानर महमह सुबासकु राज्यर कोण अनुकोण रे वितरण करी निजको बहु उच्च पदवी रे मंडित करी निजर ग्रामकु तथा उक्त विद्यालय को गौरवान्वित करिसंती। गत 2024-25 शिक्षा वर्ष रे आम विद्यालयर सुनामधन्य मेधावी छात्री कुमारी आराध्या पाणी तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा रे कृतिकार्य होई ब्लॉक स्तर रे 7म स्थान अधिकार करी आम विद्यालय को गौरवान्वित करिसंती। उक्त विद्यालय रे शिशु बाटिकारु 8म श्रेणी पर्यंत 9टी श्रेणी चालुथुवा बेले सेथिपाई आवश्यक श्रेणी गृहर अभाव रहिछि। एक नूतन श्रेणी गृह जोगाई देबा पाई विद्यालय परिचालना कमिटी शिक्षक शिक्षयित्री तथा अनुष्ठान प्रेमी गुहारी और प्रचेष्टा बहु दिन रही आसी अछि। एही आवश्यकताटी को पूरण करने जाई समिति सभ्यांकर विशाल हृदय स्रोत श्रेणी दानर स्रोत प्लावित करिछि विद्यालयर शैक्षिक प्रगति को एवं सरपंच का करुणार अमृत परिवर्षण करिछि विद्यालयर प्रगति पृष्ठा को व रदिमंत करिछि विद्यालयर शैक्षिक धारार प्रभाव को। समिति सभ्य महोदया तांको पाठीरू 2,17,000 टंका और सरपंच का प्रचेष्टा बल विकसित गाँ विकसित ओडिशा पांठीरू 4,74,767 टंका विद्यालयर नूतन श्रेणी गृह निर्माण पाई जोगाई देछंती जहाकी वर्तमान निर्माण दिन। सेथिपाई विद्यालय व विद्यालय परिचालना कमिटी सेमानकु जणाउछि अनेक अनेक शुभेच्छा व शुभकामना। बहु सुविधा और संभावना मध्यरे अनेक किछि अभाव और असुविधा उक्त विद्यालयर शिक्षक शिक्षयित्री
विद्यालय परिचालना कमिटी तथा अनुष्ठान प्रेमी ग्रामवासी को व्यथित करुछि। एक नूतन श्रेणी गृहर निर्माण विद्यालय श्रेणी कोठरी अभाव को दूर करि पारि नाही। 9टी श्रेणी को 5टी कोठरी थिबारु शिक्षण कार्य रे व्याघात सृष्टि होछि। अन्य 2टी श्रेणी कोठरी और 1टी सीरीज टॉयलेट एंड यूरिनल निमंते पांठी जगाई देबा पई मान्यवर सरपंच और समिति सभ्यଙ୍କ निकटरे निवेदन रखुछि। क्रीड़ा शिक्षार एक अंग होइतिले है उक्त विद्यालय जने क्रीड़ा शिक्षक पाइबारु वंचित होइछि। एणु अविलंबे उक्त विद्यालय रे जने क्रीड़ा शिक्षक नियुक्ति देबाकू एबीओ महोदयଙ୍କ निकटरे अनुरोध रखुछि। सर्वशेष रे मु मोर विद्यालय तरफरु आपण मानकू हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना जणाइबा संगे संगे आपणक ठारू विद्यालयर सर्वांगीन उन्नति आशा करी कहिबी जे कलुष कालीमा अज्ञान अंधार निमिषके धोई जाऊ शिक्षार आलोके आम अंचलर सर्वदा उन्नति हेउ। धन्यवाद।